Hello and welcome back to MNB Eduhab লৈ আহিছো তোমালোকৰ বাবে প্ৰিবোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2024-25 অৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ লগত 45 টা যি এমসিকিউ আছে সেই এমসিকিউ আৰু গ্ৰামাৰ পাৰ্টছখিনি ডিসকাস কৰিম বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন In the lesson A Letter to God Lenso says that is what they say no one dies of hunger When Lenso said this, he was আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি dismissive. Question 2. Mandela referred to liberty as newborn in the lesson Nelson Mandela long walk to freedom because আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো had recently been attained with lots of struggle. Question 3. In the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, the tiger's quiet rage indicates আৰু শুদ্ধ উত্তৰ option C suppressed. Question 4. Valli found the woman absolutely repulsive. Write the antonyms of the underlined word from your understanding the lesson Madam rides the bus. ইয়াতে যি repulsive শব্দ আছে তাৰ বিপৰীত শব্দ ক'ব দিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ option D fascinating. Question 5. Select an option that correctly depicts the relation between two of the following statements labeled as assertion and reason from your reading the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Assertionat koise on the oath-taking day of Nelson Mandela, two national anthems were sung by African people. Etu শুদ্ধ হয়. Reasonat koise wanted to pay respect to the white and the black skin people equally. Reason jitu ase hetuo hosa hoy aru reason to assertionor correct explanation hoy he karone option A jitu ase hetu amar শুদ্ধ uttor. Question 6. I wonder where they got those tokens. What does the word token refers here? Write from your understanding the poem Animal by Walt Whitman. ইয়াতে টোকন যি আছে এই টোকন শব্দৰ অৰ্থ কি হেতু আমাক খুদিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গুড কোৱালিটিজ এণ্ড ভাৰ্চুজ Question 7. Arrange the following sentences sequentially from your reading the lesson Hack Driver by Sinclair Lewis. ইয়াতে প্ৰথমৰ যিটো সেন্টেন্স আছে এটো প্ৰথমতে থাকিব The lawyer was sent to New Million Town to serve Summon on Oliver Latkin. এটো প্ৰথমত আহিব তাৰ পিছত আমাৰ 3 নম্বৰত যেটো আছে হেতু আহিব The hack driver helped the lawyer to find out Latkin. এটো নম্বৰ 2 ত আহিব তাৰ পিছত যেটো 2 নম্বৰত আছে The hack driver took the lawyer to fish shop. এটো 3 নম্বৰত আহিব আৰু 4 নম্বৰটো 4 নম্বৰত থাকিব মানে the hack driver took the lawyer to Oliver Latkin's mother 1 তাৰপিছত 3 তাৰপিছত 2 তাৰপিছত 4 এটো আমাৰ অপচন সি ত আছে এই কাৰণ অপচন সি টু ৰাইট আনসাৰ Question 8 How according to Rajbir does the world know about discovery of tea Write from you reading the lesson Tea from Assam by Arup Kumar Datta আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি traditional tales Question 9 When Mandela says in his autobiography Long Walk to Freedom I have seen men and women risk and give their lives for an idea he means that they are আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি committed Question 10 dash field of ripe corn dotted with flowers mean that আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি যেটো আছে হেতু the flowers are scattered around Question 11 select an option that correctly depicts the relation between the two of the following statement from the story A Letter to God labeled as assertion and reason assertionat koise when Lenso counted the money he became angry etu hosa kotha hoy Reasonat koise God had made the mistake of sending only 70 pesos reason jitu ase hetu misa hoy ta mane
A is true but R is false. এইটো আমাৰ right answer হ'ব আৰু এইটো option C ত আছে এইকাৰণে option C টো right answer. Question 12. Read the given extract from the ball poem and extend the question that follows. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. What does the boy learn by losing the ball according to the extract? আৰু ইয়াৰে এক নম্বৰত আছে loss is an unavoidable truth of life. এইটো সঁচা হয়. Materials objects can be replaced. এইটোও সঁচা হয়. Money buys happiness. এইটো সঁচা নহয়. 4 নম্বৰত কৈছে losses in life can be prevented with cure. এইটো সঁচা নহয়. আৰু 5 নম্বৰত কৈছে life continues despite losses. এইটো আমাৰ সঁচা হয়. 1, 2 আৰু 5 সঁচা. এইটো আমাৰ option A ত আছে এইকাৰণে option A টো right answer. Question 13. The boy is learning how to stand up. This means that he is learning to be dash in face of facilities আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B যিটো আছে সেইটো resilient. Question 14. The poet says money is external. What does it mean in this extract? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D. Money buys materialistic things and can be earned again when lost. Question 15. Valli would stare wistfully at the people who got on and off the bus. What is the meaning of wistfully? Write from your understanding the lesson. Madam rides the bus. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D. Longingly. এই প্ৰশ্নটো তোমাৰ বহুত আহিছে ঠিক আছে বহুত কেইখন ডিস্ট্ৰিক্টত এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে. Question 16. Read the following statements from your lesson Coorg by Lukesh Abrol and select the correct option. Statement 1 কৈছে Coorg is situated between Mysore and the coastal town of Mangalore. এই যিটো statement আছে এইটো সঁচা হয়. Statement 2 কৈছে Coorg is the largest district of Karnataka. এইটো মিছা হয়. Statement 1 is true. Statement 2 is false. এইটো আমাৰ option C ত আছে এইকাৰণে option C টো right answer হ'ব. Question 17. Name the literary device used in the line of the poem Amanda by Robin Klein. Stop that slouching and sit up straight. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D. Alliteration. Question 18. The synonyms of the word evince is আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D যিটো আছে সেইটো demonstrate. এইটো হ'ব আমাৰ right answer. Question 19. Tea was introduced in Europe in আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C 16th century. Question 20. Tea was first drunk in China as আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D যিটো আছে সেইটো hot drink. Question 21. Select the option that fits with the reaction of the characters from the poem The Tales of Custard the Dragon when a pirate entered Belinda's house. ইয়াতে mustard দিয়া আছে mustard fled with a terrified yelp. এইটো আমাৰ right answer হ'ব. 1 নম্বৰটো 4 লগত মিল খাব. Belinda paled হ'ব এইটো 2 এৰ লগত মিল খাব. Ink যিটো আছে এইটো trickled down to the bottom of household 3 বিৰ লগত আৰু 4 blink যিটো আছে strategically mouse hole যিটো আছে এইটো আমাৰ right answer হ'ব আৰু ইয়াতে এই সিকুৱেন্সত আমাৰ মিল থকা অপচন ডি ত আছে কাৰণ অপচন ডি যিটো আছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ. Question 22. The traditional attire of Cavados is known as আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ যিটো আছে এইটো কুপিয়া. Question 23. Select the correct option that depicts the relation between two of the following statements. Label as assertion and reason from the lesson Coorg. Assertionত কৈছে Coorg is called land of rolling hills. Assertion যিটো আছে এইটো সঁচা হয়. Reasonত কৈছে it has a lot of hills and itself is a hill station. The hills seem to roll down in a panoramic view. আৰু ৰিজনটোও সঁচা হয় আৰু ৰিজনটো assertionত
কারেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে অপশ্যন এ যেটো আছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both A and R are true. R is the correct explanation of A. Question 24. The irony in the last line of the poem Amanda, anyone would think I necked at you is, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যেটো আছে সেইটো The speaker is nagging at Amanda continuously, yet says anyone would think I necked at you. Question 25. Where did Freeze send the narrator and the hack driver? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি যেটো আছে সেইটো Gustav's barber shop. Question 26. Read the following statements from Footprint Without Feet by H.G. Wells and select the correct option. Statement 1 ত কৈছে Griffin chose a bad time to be in London. Statement 1 to right হয়. Statement 2 ত কৈছে It was a bad time because all the shops in London were closed. Statement 2 to সঁচা নহয়. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Eto amar option C ta ase, ekarone option C to right answer. Question 27. How many years ago Horace was sent to jail? Aru শুদ্ধ uttor to hobo option C, 15 years. Question 28. Mrs. Hall found the scientist eccentric. The meaning of the underlined word is ইয়াতে eccentric যেটো শব্দ আছে ইয়াৰ meaning আমাক ক'ব দিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি uncommon. Question 29. Fowler was disappointed to see Asabul because আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি Asabul was too fat and sloppy fit for the profession. Question 30. Choose the right phrase to illustrate the meaning of the sentence he succeed dash hard labor. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ by dint of. Question 31. My book has been lost. এইটো passive formত আছে এইটো active formলৈ নিব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ I have lost my book. Option C যেটো আছে এইটো. Question 32. The man asked me if I could show him the way to hospital. The direct speech of this sentence is etu indirect speech ot ase aru etu amar direct speech ot nibo lage aru yar শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the man said to me comma inverted comma ভিতৰত হ'ব can you show me the way to the hospital etu amar option D ত আছে সেই কাৰণে option D to right answer হ'ব. Question 33. They dash home before it grew dark aru yar শুদ্ধ উত্তৰ option A যেটো আছে সেইটো They had reached home before it grew dark. Question 34. I dash my dinner yet. Aru শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C যেটো আছে সেইটো have not taken. I have not taken my dinner yet. Question 35. Where did you go? Tell me. এইটো আমাৰ combine কৰিব লাগে. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যেটো আছে সেইটো টেল মি where you went. Question 36. Choose the correct alternative. He wears a good dash character. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যেটো আছে সেইটো moral. He wears a good moral character. Question 37. I wrote to my friends but only dash of them replied. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি a few. I wrote to my friends but only a few of them replied. Question 38. Find the word that means unable to read. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব eligible. এইটো অপশ্যন বি ত আছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Question 39. He was prevented dash going to Delhi. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব from. He was prevented from going to Delhi. Next ইয়াতে পেছেজ দিয়া আছে পেছেজৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কেইটামান কোৱেশ্চন দিয়া আছে এইকেইটা তোমালোকে কৰিব লাগিব তোমালোকে যদি এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপৰ যিটো গ্ৰুপ আছে তাৰ লিংক এইটোত আমি দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে তাৰ পৰা গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰিবা আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰখন পাব পাৰিবা ঠিক আছে
Next question 61. Rewrite the following as directed. এক নম্বৰত দিয়া আছে he tried all plans. এটো change it into negative বাক্য কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব he did not try all plans. 2 নম্বৰত দিয়া আছে you must work hard to succeed. এটো আমাৰ compound sentence কৰিব লাগে unless you work hard you will not succeed হ'ব right answer. 62. Rewrite the following sentence correctly. I know him for a long time. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব I have known him for a long time. 2 নম্বৰত দিছে he is not capable to do it. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব he is not capable of doing it. 63 যিবিলাক ব্ৰেকেটত ৱৰ্ড দিয়া আছে এইবিলাকৰ কাৰেক্ট ফৰ্ম লিখিব লাগে. 1 নম্বৰত দিয়া আছে the dash boy failed in examination. ইয়াতে boast দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট সেন্টেন্স হ'ব the boastful boy failed in the examination. 2 নম্বৰত দিয়া আছে you would notice in his eyes. ইয়াতে ব্ৰেকেটত said দিয়া আছে আৰু যদি এটো আমি কাৰেক্ট কৰো তেতিয়া হ'ব you would notice sadness in his eyes. Dear students, এইখিনি আছিলে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰি-বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2024-25 অৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ. আশা কৰিছো ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক সহায় কৰিব. যদি ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেন্টছ আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা. ধন্যবাদ.